स्वयं दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाह समायुक्ता विद्या दानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं जगती ख्यातुं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघंटा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादश नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धि करीतस्य प्रसन्ना परमेश्वरी तामेव सतो जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपी सरस्वती। ఇప్పుడు మనం చెప్పింది సరస్వతి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం, అంటే సరస్వతీ దేవి యొక్క